Nya karon, guba naman ang cellphone. Unsa naman lang imong tan-awon? Ha? Uy. Unsa imong tan-awon? TV. TV na lang? Do, kasabad jud kang papi ron uli to giguba nimo yang cellphone. Nya paluon ka? Paluon ka? Paluon kang papi kay giguba nimo yang cellphone. Paluon ka. Guba nimo yang cellphone. Ano sige duko ba? Katong videohan. Ang sana tan-aw nimo ko na lang kanang TV na lang ha. TV. Nya wala may signal. Ha?